Dios es bueno, hermanos. God is good, brothers and sisters. Qué hermosa presencia del Señor, ¿verdad? What a beautiful presence this morning. Ah, estos tiempos nos ayudan a entender These times help us to understand dónde estamos fundados, dónde está fundada nuestra casa. where we are founded, where our house is founded. Sí, vamos a tomar las precauciones que se nos dan, Yes, we're going to take the precautions that they're giving us. pero mientras no nos pidan que cierren la iglesia, aquí vamos a estar. But while they don't ask us to close the church, we're going to be here. Este día vamos a recordar la trayectoria, un poco de la trayectoria de este mundo. We're going to remember this morning a little bit where the world has come from Y del escritor de esta historia, and the writer of this story. que es Cristo, It's Jesus, el Señor a quien nosotros servimos. the Lord that we serve. Estamos en un país tan bendecido. We are in a very blessed country. Imagínense nada más, Imagine just this. el presidente de esta nación The president of this nation nos ha pedido que oremos, has asked us to pray porque él sabe que la cobertura de Dios es todo lo que necesitamos. because he knows that the covering of God is all that we need. Desde en la mañana, desde las 10:30 que estuvimos orando, Since this morning at 10:30 we started praying, hemos estado intercediendo. we have been interceding. Pero yo quiero, por última vez, que se ponga de pie. But I'd like you one last time to stand up, Y yo quiero que oremos and I want us to pray por nuestro presidente, for our president, por los gobernantes, for the governors, que Dios los guíe a tomar decisiones sabias. that they would be able to make good decisions Que vengan de parte de Dios. that would come from the part of God, Y que nada impida que podamos juntarnos a glorificar su santo nombre. and that nothing would get in the way of us being able to glorify His ¿Está de holy acuerdo name. conmigo? So you agree with me? Levante su mano. Lift your hand. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias porque estamos en una nación muy bendecida. Thank you that we are in a nation that is so blessed. Gracias, Señor, porque el presidente de esta nación Thank you that the president of this nation te reconoce. recognizes Y you. ahora en este día, And now on this day, millones de gente nos estamos uniendo, thousands of people are coming together, pidiendo que nos cubras con tu sangre preciosa asking that you would cover us with your precious blood, y que podamos vivir tu palabra que predicamos. and that we could live out the word that we preach, Que tú das la paz que sobrepasa todo entendimiento. that you would give us peace that passes Que all podamos understanding, contagiar a otros, and that we could share that with others, porque esta es tu voluntad, Señor. because that is your will, Lord. Bendice al presidente, Bless the president, bendice a los gobernantes, bless the bendice a governors, los líderes, bless the leaders, cúbrelos con tu sangre preciosa, cover Señor. them with your precious blood, Lord. Y nosotros nos sujetamos And we put ourselves under you a lo que tú tengas para esta nación. and what you have for this nation. Padre, yo te pido que bendigas esta palabra que voy a hablar en este día. Father, I ask that you would bless this word that I'm going to share today. Habla, Señor, a nuestro corazón. Speak to our hearts, Lord. Tú eres el único Dios verdadero. You are the only true Tú God. tienes control de todas las cosas. You have control of Desde everything, siempre. always. Habla a nuestras vidas. Talk to our Tu lives. palabra es bendita, Señor. Your word is blessed. Bendícela en nuestros corazones y en nuestras mentes. Bless our hearts and our minds. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Pueden ocupar sus lugares. You can have a seat. Soy muy friolento, I'm quite cold, pero cuando estoy aquí, but when I'm here, la presencia de Dios es hermosa. God's presence is beautiful. El tema que quiero hablar en esta mañana The topic that I'd like to talk about this morning
y lo que hemos enseñado en esta casa, and what we have taught in this house, que nuestra casa tiene que estar fundada en Jesucristo. that our house has to be founded in Jesus Christ. Si usted no ha entendido esto, If you have not understood that, yo espero que este día lo entienda. I hope that today you understand it. El Señor nos ha puesto como la luz del mundo. The Lord has put us as light of the world. Yeah. Dios bendiga a esos que están glorificando al Señor. Dios nos ha puesto como luz. May God bless those that are glorifying Him. He has made us light. No podemos amedrentarnos. We can't take any deserving of it. La palabra de Dios nos ayuda cuando la estudiamos, God's word helps us when we study it, pero si no la estudiamos somos endebles, débiles. but if we don't study it, we are weak. Cualquier mala noticia nos debilita. Any kind of bad news makes us weak. Y cuando estamos preocupados, And when we're worried, las defensas de nuestros cuerpos se nos bajan. our body defenses go down. Procuremos conocer la palabra We need to work on knowing the word True. Yeah. para que estemos firmes, so that we can be firm, para que seamos de bendición. so that we can be a blessing. Yes. El Salmo 127, In Psalms 127, del 1 al 5, from 1 to 5, el salmista se expresa de esta manera. this is how the psalmist expresses this idea. Es un salmo de Salomón It's one of Solomon's psalms, y dice de esta manera: and it says this way: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. ¿Es en vano que os levantéis de madrugada, It is in vain that you rise early que os acostéis tarde, and that you stay up late, que comáis el pan de afanosa labor? toiling for food to eat? Pues Él da a su amado aún cuando duerme. For he grants sleep to those he loves. He aquí, donde el Señor son los hijos, Children are a heritage from the Lord. y recompensa es el fruto de su vientre. Offspring a reward from him. Como flechas en manos del guerrero, Like arrows in the hands of a warrior, así son los hijos tenidos en la juventud. are children born in one's youth. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Blessed is the man whose quiver is full of them. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. They will not be put to shame when they contend with their opponents in court. Me siento bendecido I feel blessed porque mis padres recién casados because my parents, when they were newly married, conocieron este camino, they found this way. no la religión, It wasn't religion. el camino que es Jesucristo. They found the way that is Jesus Christ. Yo soy la segunda generación I am the second generation. y mi esposa y yo nos hemos dedicado, And my wife and I have dedicated. nos hemos esforzado We have worked hard for it. para que nuestra siguiente generación, que son nuestros hijos, So that the next generation, which are our children, también sean bendecidos. will also be blessed. Ahora ya tenemos nietos. We now have grandchildren. Es la cuarta generación. It's the fourth generation. Ojalá que si hay alguna persona nueva, I hope
that if there's anyone new here, alguna persona joven, any young person, que usted es la primera generación that you're the first generation de conocer el verdadero camino que es Jesucristo, to know the true way, which is Jesus Yes. Christ. que se pueda permanecer fiel, That you can continue to be faithful. porque las acechanzas del enemigo Because the things that the enemy tries to do siempre van a estar tentándonos. are always going to be tempting us. Esto es un hermoso salmo, This is a beautiful psalm. pero los que conocemos la palabra, But for those of us that know the word, Salomón escribió muchos proverbios que son palabra de Dios, Solomon wrote a lot of proverbs that were God's word, salmos, psalms, pero no edificó su casa en el Señor. but he didn't edify his house in the Lord. Después de que él muere, After he dies, ninguno de sus descendientes obedecieron al Señor. none of his descendants obeyed the Lord. Es triste esto, hermanos. This is really sad, brothers and sisters. Mi esposa y yo hemos conversado con muchos ministros. My wife and I have talked to many different ministers, Por ganar el mundo, and to try to gain the world, descuidamos nuestra viña, we've not taken care of our own descuidamos lives. nuestros hijos, We've not taken care of our children. descuidamos nuestro hogar. We've not taken care of our home. Y les está hablando una persona que lo ha vivido, And I'm coming from someone who's lived it, porque Dios ha sido fiel, because God has been faithful, porque siempre tuvimos cuidado de nuestros hijos. because we were always careful with Con our children. temor y con temblor les educamos la Because palabra. we, in fear and trembling, were educating them in the word. Pero ha valido la pena. But it has been worth it. Ellos aman al Señor por lo que Dios es, They love the Lord for who he is, no porque tengan temor, not because they're fearful, pero porque saben que Dios es verdad, que Dios es amor but because they know that he is true and that he is love. y que Él es el escritor de la historia de este mundo. And he is the writer of everything in this world. Hoy en día Today, no es por criticar, it's not to be critical, pero el Señor Jesucristo dice que por sus frutos, but Jesus says that by our fruits, ese es el testimonio que cada cristiano debemos de tener. that's the testimony that every Christian should have. Yeah. Y a veces, aunque la palabra es verdad, And sometimes, even though the word is truth, cuando la gente conoce el que está predicando when the world or people know what's being preached, y sabe que su hogar está destruido, and they know that their homes are destroyed, es difícil que la gente nos crea. it's hard for them to believe it. La misericordia del Señor es mejor que la vida. The mercy of the Lord is better than life. Yeah. Josué, capítulo 24, Joshua in chapter 24, versículo 15, verse 15, se lee de esta manera. says it this way. Josué está hablando ya cuando ha conquistado tantas batallas, tantas peleas. Joshua's talking once he's had so many battles, so many fights. Pero si no les parece bien servirle, But if it's serving the Lord seems undesirable to you, escojan hoy a quien quieren servir. then choose for yourselves this day whom you will serve. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando estaban al otro lado del río, Whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. or the gods of the Amorites in whose land you are living. Pero por mi parte, But as for me, mi casa y yo serviremos al Señor. me and my household will serve the Lord. Esto es una palabra que
desde niños, los que crecimos en un hogar cristiano, lo hemos escuchado. This is a word that if we've grown up in Christian homes, we've learned since we were children. Pero muy pocos hemos dedicado este tiempo para nuestros hijos. But very few of us have dedicated this time to our children. Yo y mi casa serviremos al Señor. Me and my household will serve the Lord. Yo quisiera que cada padre, cada madre de familia en este día I would desire that every mother and every father today piense en esto, would think about this. porque un día todo lo que estamos viendo se va a terminar, Because one day, everything that we're seeing will end, le guste o no. whether you like it or not. Y vamos a estar delante de la presencia del Señor. And we're going to be before God's presence. Mi casa y yo serviremos al Señor. Me and my household will serve the Lord. Yes. Yo no sé si usted tiene temor I don't know if you're fearful. cuando mis hijos estaban pequeños. When my children were young, Uno de mis sobrinos one of my nephews estuvo en la cárcel. was in prison. Y era algo tan difícil para mí And it was something that was so difficult for me entender estas cosas. to understand these things. Ya yo, padre de familia, de mis hijos, Me as a father with my children at home, orábamos por él, we prayed for him, pero no podía yo en mi cabeza pensar que alguno de mis hijos padeciera esto. I couldn't think in my head how any of my children could go through that. Nos apegamos a la misericordia del Señor We really stood fast in the promise of the Lord, y el Señor fue fiel. and He was faithful. Y si fue fiel con nosotros, Él es fiel con usted también. And if He was faithful to us, He is faithful to you as Pero well. las cosas no pasan nada más porque sí. But things don't just happen because they happen. Tenemos que luchar. We have to fight. Siempre les he enseñado a mis hijos que la vida no es fácil. I've always taught my children life is not easy. Tenemos que luchar. We have to fight. El versículo 16 de Josué In verse 16 of Joshua, le contesta el pueblo: the people answer, jamás dejaremos al Señor por servir a otros dioses. "Far be it from us to forsake the Lord to serve other gods. El Señor es nuestro Dios. The Lord is our God. Fue Él quien nos sacó a nosotros y a ustedes The Lord Himself was the one who brought us and our parents del país donde éramos esclavos. up out of Egypt from the land of slavery, Hizo grandes señales en Egipto and performed those great signs before our eyes. y en todos los caminos por donde andábamos y en todos los pueblos por los que hemos cruzado, siempre nos protegió. He protected us on our entire journey and among all the nations through which we traveled. Josué es un ejemplo a seguir. Joshua is an example to follow. Josué conquistó muchas guerras, Joshua was able to win many wars, muchas. many. Después de Moisés, After Moses, pero en el capítulo 24, but in chapter 24, versículo 31, verse 31, la palabra de Dios nos dice que después de que murió Josué the word of God says that after Joshua died, y los ancianos que le sobrevivieron a Josué, and those that lived beyond him, el pueblo se fue en pos de dioses ajenos. they started to follow, the people started to follow other gods.
¿Qué pasaría con los hijos de Josué, de los ancianos, de los demás? What would happen to the children, to the leaders, to everyone else? Yo quiero que Dios hable a nuestros corazones, hermanos. I want God to speak to our hearts. Porque brothers and estas sisters. fueron personas que dedicaron su vida al Señor, Because these were people who dedicated their lives to the Lord. pero algo se descuidó. But something was not taken care of. Estamos en otro tiempo We're in a different time donde deberíamos de aprovechar where we should take advantage of y fundar nuestra casa en la roca que es Cristo Jesús. and found our house on the rock, which is Jesus Christ. Que Jesucristo sea nuestro fundamento. That Jesus Christ would be our foundation. El hombre, mientras va prosperando, While man prospers, se olvida de Dios. he forgets about God. Los líderes, Leaders, los presidentes, presidents, los reyes, kings, hay competencias, there's competitions. pero cuando viene un catástrofe, But when there's a catastrophe, cuando viene una plaga como esta, when a plague comes like this one, el ser humano es tan endeble, a human being is just so weak, tan débil, so weak. no hayan qué hacer. There's nothing we can do. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, But those of us who know God's word, lo digo con mucha humildad, and I say it very humbly, Dios conoce mi corazón. God knows my heart. Nosotros los que conocemos a Cristo Those of us that know Jesus Christ, podemos prevalecer, we can podemos seguir confiando, we can keep confiding. porque nuestra roca, nuestro fundamento es Cristo Jesús. Because our rock, our foundation is Jesus Christ. Yes. Y el apóstol Pablo, And Apostle Paul, en una de sus cartas dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. he says in one of his letters, whether we live or die, we are his. Yeah. O sea que si obedecemos a Cristo, If we obey Jesus, que eso es lo que enseñamos aquí, that's what we teach here. no importa lo que vaya a pasar, It doesn't matter what happens. no importa lo que vaya a pasar. It doesn't matter what happens. Usted puede salir ahora de aquí del servicio You can leave after the service y tener un accidente y fallecer. and have an accident and die. En esta misma hora puede haber un terremoto y todos podemos quedar enterrados. At this moment, we could have a huge earthquake and all end up underground. No tiene que venir una epidemia para morir. It doesn't have to be an epidemic to die. Lo importante es estar fundados en la roca que es Cristo Jesús. The important thing is to be founded on the rock. ¿Se which is recuerdan del Jesus pueblo de Christ. Israel? Remember the people of Israel? Yo me gozo con mi Señor. I am joyful before my Lord. Me gozo porque conozco sus promesas. I am joyful because I know his promises. Yeah. Aunque no he sido perfecto, Even though I've not been perfect. pero desde mi juventud conozco sus promesas. Since my youth, I have known his promises. Conozco su palabra, I know his word. que se ha cumplido todo al pie de la letra. And everything has been Y completed. las cosas que están pasando hoy en And día everything that's happening están today también en su palabra, en is sus also in his promesas. word and in his promises. Entonces no vamos a ciegas, So we aren't going blindly. vamos seguros. We go sure. Y así queremos que esta iglesia esté segura. And that's why we want this En church lo to que be cree. sure in what they believe. No podemos estar jugando tampoco a las iglesitas. We can't be playing church. That's right. Nos excusamos tanto We excuse ourselves so many times. como si pudiéramos engañar a nuestro Dios. Like we would be able to fool our God That's right. Preach. Por nuestros hijos, with our children, por nuestros padres, with our parents.
Pero el Señor conoce tanto la mente como el corazón. But the Lord knows the mind as Y he Él knows es the heart. celoso. And he is jealous. Hechos, capítulo 4, versículo 11 Acts chapter 4, verse 11 y versículo 12. and 12. Ya estamos en otro tiempo. We're in a different time. El mismo Dios, The same God, pero en tiempo de gracia. but in time of grace. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Yes. En ninguno otro hay salvación, There is no salvation in other, porque no se ha dado en la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Yo no sé si esto lo llena de regocijo. I don't know if this fills A you mí with joy. sí. It does for me. Porque solamente por medio de Jesucristo Because only through Jesus Christ tenemos la eternidad asegurada. we have a secure eternity. Estamos en un mundo espiritual We are in a spiritual world donde espíritus malos siempre nos están estorbando where bad spirits are always bothering us. y tristemente, And sadly, aún en la iglesia, even in the church, ponemos más atención a esas cosas. we put more attention on that. Cuando deberíamos de estarnos alimentando We should be feeding ourselves y reconociendo and recognizing la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo, the preeminence of God, el Jesus poderío de nuestro Señor Jesucristo. Christ, the power of Jesus Christ. Durante la historia de este mundo During the history of this world, han pasado tantas catástrofes so many catastrophes have happened, y nuestro Señor sigue prevaleciendo and our Lord continues to win porque Él escribió esta historia. because he wrote the story. Así de simple. It's as simple as that. ¿Qué está usted haciendo? What are you doing? Aunque esta nación es una nación que hoy en día tenemos un líder que reconoce a Dios como el Señor de esta nación, Even though this nation has a leader that is recognizing the Lord, hay culturas, there are cultures, costumbres customs que nos quieren desviar. that want to take us in a different direction. Y usted sabe de qué me estoy refiriendo. And you know what I'm talking about. Obedezcamos Let's be obedient. la roca, nuestra roca que es Cristo Jesús. Our rock, who is Jesus Christ. En Mateo capítulo 21, versículo 42, Matthew chapter 21, verse 42, Jesús hablando, Jesus says, ¿nunca leyeron en las escrituras? have you, La, have you never read in the scriptures? la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. The stone the builders rejected has become the cornerstone. Esto lo ha hecho el Señor The Lord has done this, y a nuestros ojos esto es una maravilla. and it is marvelous in our eyes. ¿Es una maravilla para usted, mis hermanos? Is it marvelous for you? Nuestro Dios es la piedra angular. Our God is the cornerstone. Nuestro Dios Jesucristo es el fundamento, es la piedra donde ponemos nuestros fundamentos. Our God, Jesus Christ, is the rock. He's where we put our foundation. Y aunque para mucha gente no tiene sentido el cristianismo, And although for many people Christianity doesn't have any meaning, esto es lo que va a prevalecer. this is what is going to carry on. Me da gusto cuando oigo los cambios que ahora están pasando en China. I am
happy to hear the different changes that are happening in China. Sabemos que cosas son ciertas, cosas no, la media así es. We know some things are true, we know some things aren't. That's how media is. Pero como cristiano yo me gozo. But as a Christian, I am joyful. Miré en Facebook I saw on Facebook que 200 millones de copias de Biblia se han reproducido en China. that 200 million copies of the Bible have been distributed in China. ¿Qué es el hombre delante de Dios? Who is man before God? Y ir más lejos es recordar que somos polvo And even to go farther than that, is y to que say that we're solamente dust, tenemos vida por su aliento. and we only have life because of His breath. No sé si es por mi edad, I don't know if it's because of my age, pero siempre he deseado que esta iglesia sea una iglesia cristocéntrica, but I've always wanted this church to be a Christ-centered church. que Cristo sea lo más importante That siempre. Christ would be the most important thing always. Que tanto los afanes como los deleites The desires and our joys, our delights, ninguna de esas cosas nos aparte del blanco. that none of those would take us away from the goal. La vida sin Cristo Life without Christ es terrible. is terrible. Romanos 6:23, In Romans 6:23, porque la paga del pecado es muerte, for the wages of sin is death, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. ¿Qué escoges tú, hermano, amigo? What do you choose, brother, friend? Muerte Death significa castigo eterno. means eternal punishment. Aceptar la dádiva de Cristo To accept the gift of Jesus Christ es tener vida eterna con Él. is to have eternal life with Him. No es difícil escoger, ¿verdad que no? It's not hard to choose, is it? Pero hay que pagar el precio. But you have to pay the price. Y no es lo que los ministros nos imaginemos, And it's not what those ministers of us think of. porque podemos escribir sermones muy elocuentes Because we can preach eloquent sermons que a veces la congregación no entiende. that the congregation may not even understand. Todo lo que el Señor quiere Everything that the Lord desires es que entendamos is that we understand que todo fue hecho por Él y para Él. that everything was made by Him and for Him. Y lo siento mucho si usted no se quiere sujetar a esto, And I'm sorry if you do not want to subject yourself to that. quiero terminar con esto. I want to end with this. Y yo quiero que si hay inseguridad en usted, And I want, if there's any insecurity in you, si ha estado jugando con el Evangelio, if you've been playing around with the gospel, yo quiero que se ponga serio con el Señor. I want you to get serious with the Lord. Anoche estuvimos visitando una de las familias nuevas Last night we were visiting one of the new families,
gozo practicar estas cosas. And it is a joy to practice these things. Compartir las buenas nuevas de Jesucristo. To share the good news of Jesus Christ. No estemos perdiendo el tiempo, iglesia. We're not wasting our time, church. Nos ocupamos en tantas cosas que no agradan a Dios. We're so busy with so many things that don't please God. Ojalá que Dios nos diera la revelación que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo. Hopefully, the Lord gives us the revelation that He gave to the Apostle Paul. En Colosenses capítulo 1, In Colossians chapter 1, del versículo 15 en adelante, 15 and on, se lee de esta manera. it says it this way. Él es la imagen del Dios invisible, The Son is the image of the invisible God, el primogénito de toda la creación. the firstborn over all creation. En Él fueron creadas todo lo que hay en los cielos y en la tierra, For in Him all things were created, things in heaven and on earth. todo lo visible y lo invisible. Visible and invisible. Ponga atención, hermanos, a estas cosas. Esto es poderoso. Pay attention to these things, it's powerful. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Whether thrones or powers or rulers or authorities. Todo fue creado por medio de Él y para Él. All things have been created through Him and for Him. Él existía antes de todas las cosas He existed before all of these things. y por Él se mantiene todo en orden. And through Him, everything was put in order. Aunque miramos un desorden a veces, Even though sometimes we see disorder, todo se mantiene en orden. everything is in order. Él es la cabeza del cuerpo, And He is the head of the body, que es la iglesia. the church. Él es el principio. He is the beginning Él es el primogénito de entre los muertos, and the firstborn from among the dead, para tener la preeminencia en todo. so that in everything He might have the supremacy. Y mire qué glorioso es esto, And how glorious is this? porque al Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, and through Him to reconcile to Himself all things, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, whether things on earth or things in heaven, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. by making peace through His blood shed on the cross. Y también a ustedes, escuche esto, And listen to this as well. que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, And once you were alienated from God and were enemies, tanto en sus pensamientos como en sus acciones. in your minds because of your evil behavior, Ahora los ha reconciliado completamente but now He has reconciled you by Christ en su cuerpo físico por medio de la muerte, in His physical body through death, para presentarlos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles, to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, if you continue in your faith, established and firm, inamovibles en la esperanza del evangelio que han recibido, and do not move from the hope held out in the gospel, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo,
This is the gospel that you have heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. and of which I, Paul, have become a servant. Mi deseo es que la iglesia entienda My desire is that the church would understand que todo lo que es creado that everything that is created ha sido creado por medio de nuestro Señor Jesucristo, has been created through Jesus Christ, por Él for him y para Él. and for him, through him and for him. Si entendemos eso, iglesia, We understand that, church? Yes. estamos esperando un arrebatamiento We are expecting another battle que está escrito en la Biblia. that's written in the Word. ¿Estaremos listos para eso? Are we ready for that? ¿Estaremos haciendo lo que Él quiere que hagamos? Are we doing what he wants us to be doing? ¿O estamos fallando? Or are we failing? Me gusta recordar esto siempre porque es verdad I like to remember this y always porque la because it's palabra true. de Dios nos da la autoridad de hablar de esta manera. Because God gives us authority in his word to speak in this way. La paga del pecado es muerte The pay of death is, y el que muere sin Cristo the wages of sin are death, and anyone who dies without Christ va al infierno, de acuerdo a las escrituras. goes to hell according to the scriptures. Y estoy seguro que toda persona que está en el infierno And I'm sure that every person who is in hell están arrepentidos, is repentant. están sufriendo, They're suffering, pero ya no pueden hacer nada. but they can't do anything now. Tú estás vivo. You are alive. Tú tienes la oportunidad de escoger la dádiva de Dios que es Cristo You Jesús. have the opportunity to accept the gift of God, which is Jesus Christ. La palabra de Dios es verdad. God's word is true. La palabra de Dios es poder. God's word is power. La palabra de Dios es la única que transforma el corazón. God's word is the only thing that transforms the heart. Yo quiero que te pongas de pie. I'd like you to stand up. Yo quiero que aprovechemos este tiempo. And I want us to take advantage of this time. Fui muy corto esta vez, I was short this time, pero yo quiero que pase aquí al frente. but I would like you to come up front. Necesitamos estar seguros We need to be sure que nuestra casa está edificada that our house is edified en Cristo Jesús, in Jesus Christ, el único Dios verdadero, the only true God, el único que dice su palabra que nos va a capitanear, the only thing that says that his word nos va a capitanear aún después de la muerte, aún más allá de la will muerte. continue even after death. Ese es el Dios el que les estamos presentando. This is the God that we are presenting. Ese es el Cristo que murió por usted y por mí. This is the Christ that died for you and me. Ese Cristo que el mundo ha querido rechazar, This is the Christ the world has wanted to reject, pero que a nosotros se nos ha dado la oportunidad de conocerle. but that he has given us the opportunity to know him. Y que esto no se trata de religión, And this is not about religion. esto se trata de una relación íntima con Él. It's about an intimate relationship with him. Déjame decirte que un día, Let me tell you that one day, si le rechazamos, if we reject him, Él nos va a rechazar a nosotros. he is going to reject us. Así dice su palabra. That's what his word says. Yo te aconsejo que decidas I would advise you to decide servirlo, to serve him, conocerlo to know him íntimamente intimately, y ser testimonio donde quiera que estemos. and to be a testimony wherever you are. El poder de Dios es más glorioso
God's power is more glorious que los espíritus que Satanás pueda tener. than the spirits that Satan can have. Dios nos ha puesto en lugares de trabajo para testimonio, God has put us in places of work to be para a testimony, bendición, to be blessing, no para vergüenza, not to be pero para ashamed, testimonio but to be a testimony de lo que Dios puede hacer. of what God can do.